हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ गायत्री मानस मो चैनल गायत्री जयसनी ओडिया स्पर्शत कर आज सुंदर सका सुंदर प्रभु बर्तन टाइम क्या सुड़ाला बर्तमान टाइम 10टा 10 मिनट बाकी अच्छी आउ दिज स्कूल गले आज हूँ झीर साइकेल एक्चुअली दिज लीक बापा कहूनी कि हैराण के सुंदर सागे से गला आ ये भाई सागे गला आसला बेलू कही स्कूल भाई सहित पलि आसवाई कहीं भाई पुओ जी सागर पाठ पढ़ुची सांगना भाई घर आम घर पछपटे तेणुक स्कूल भाई सब आसो आपा आज ना सी आज जमी आज डबल ड्यूटी अच्छी बाहर लास्ट बाहर जेहतु वर्षर माने आसला लास्ट बाहर एटा डबल बाहर अच्छी तेणुक से आड़े गले भाई सका गले से 8टा पड़े आउ मुझे चा भी पीनी पूजा सारी रेडी कली दांड ठिया कहीं से जीवाई से न गली तो किसी करपानी करदेली इपी मैंने बड़ झीपाई मोपाई इपी कली सान झीपाई मागी गली नहीं गला मोपाई मुझे रखी खायापी आज स्टार्ट हो गला आज भल लगे जब भल लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब कला पाखे बेल कल करदेवे अलरेडी हमारे चार्जर नहीं माने चार्ज नहीं आज कर चार्ज एवं मुझे चार्ज बसैली आउ चल मु चा करना पीबी भल चार्ज हो जाओ तापर देखा फ्लोर कण हो कह जहाँ हम पाग टे चेंज हो रेणुकूट से पिलाटा रेणुकूट नहीं जाइनि देखा जाओ कौन हो लाइन ना भी सका लाइन आसूसी लुगापटा पकई देके आसर मुझे जाए मो चा पी मो सब कम सारी मोबाइल चार्ज हो जाओ चल टाटा बाय बाय। आकांक्षार संभव माड़ खाइले तो खुशी होगल से माड़ खाइले तो खुशी हेलु क्या संगे आसिलु से संभव है राणा संभव संभुआ कीटा करते अपा ओपा झिलिएपा झिलिएपा तो कौन कहलु भाई के कौन कहलु कहलु मु जीबी बोली कहलु कौन कौन कहलु तथापि जी मु एक बसुची बैग धरी पळाय जे एक बसुची हला भाई जान बाना नाटी आओ गने पळे हेन सिंग सिंग एडा फोन कोन हला फोन कर मु जीबी कहलु फोन गेट पर रहिले मैं कौस के आइली बसिली सही भाई के कहलु मु जीबी बोली बापा नाहते कहलु न कि संभव कर देली असंभव कहलु फोसे भूल देला भाई को कहली आसीगला ए स्कूल मत किसी तरकारी करे भात कन नागी खाइबू खाली भात को लंका दली दबू जा खाईदेबू ए छाड़े वर्षा होजी कोड़ से कहलु आगे किछि मत से आज आसुनि मत खाली निद माड़ी मुझे शोबी तो मत घसी दे मु शोई पड़ी तुम उठ उठी से मारी दो मुझे कितनी कथा कहबी गुंगा गुंगा ना डुंगा गला गुंगा गुंगा आ किसी करनी खाली आलू से भात खाते आलू से भात है ठीक हो जाएगा ठीक हो गया हाँ मैं डाल टे नाना पाए खाली करदेवी ना ना और कहना बेटा हो एमती हो झाड़ धरी न करने मड़े झाड़ लगुच तो देह मुंडा सब झाड़ हो पानी टपक रहा था एक्चुअली वे संग संग कर साले मसूर डाली डाल पानी 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 टप रहा था डालना ना कले मैं बड़ जगह देउची फक फक आउ आलो से को बड़ो नाना एना आसले बट पानी देउथुला नाना हां रेडे सासो ओ सीट तो ना तार संग तो संग से न गुडुली 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 भी जाऊँ दे तो भल कि बस के कौन छुआ सो क्या तू गुड इवनिंग फ्रेंड्स शुभ संध्या बर्तमान टाइम पूरा परिवार गला 8 ये मत काम सर गलाने सफा सुतरा करके आसली
ଆଉ ଚାରିଟେ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବି। ଭାତ ଗୋଟେ ବଳିଛି, ପାଉ ଯାଉଛି ପକୁଡ଼ି ଭାତରେ ଛାଣି ଦେଇ ମାଆ ଝିଅ ଖାଇଦେବୁ ବୋଲି କି କ'ଣ କରିବି ଭାବିପାରୁନି। ଦେଖିବା କ'ଣ କରେ, ଯାହା କରିବି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଆଉ ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭଲ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପାଖରେ ପାଇଲାను ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନସ 901 ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେତେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ଭାବରେ ତେଲ ସିଏ ଛାଡ଼ୁନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା ଦେଇଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। ମୁଁ ପୁରା ହାଲକା ନେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ରଖୁଛି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଫାଇନାଲି କ'ଣ କରିବି ଭାବିକିନା ବେସନ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାତ ବଳିଥିଲା ସେ ଭାତରେ ମୁଁ ପକୁଡ଼ି କରିଛି। ଆଉ ମାନେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ରେ କରିଦେଇଛି, ଅଳିଆ ପକୁଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଭାତ, ବେସନ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡ଼ର, ସୁଜି 3-4 ଚାମଚ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା, ପିଆଜ କଟା, ହେଙ୍ଗୁ, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଜୁଆଣି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇନି ସବୁ ଚକଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ କରିଛି। ପକୁଡ଼ି କରୁଛି, ପକୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମା ଝିଅ ତ ଖାଇଦେବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାପା ପୁଣି ଆସିକିନା ପୁଣି ଯାଇକିନା ଚେଞ୍ଜ ଫେଞ୍ଜ କରିକିନା ପୁଣି ବାହାଘରିଆ ପଡ଼ିଲେ ଯାଜପୁର। ଆଜି ତ ଲାଷ୍ଟ ବାହାଘର ଯେହେତୁ ବି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନିହାତି ଆଗ ମାନସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ଖାଇବି। ଆଉ ଦିଟା ଆମ ଖଞ୍ଜାରେ ଦେବି, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଜିନିଷଟା କଲେ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିନିଷଟେ। ଆଉ ରଖୁଛି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା, ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲମ୍ବା ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛି ସ୍ନାକ୍ସ, ଆଉ ଇଏ ପକୁଡ଼ି ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାତ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏମିତି କିଛି କରିକିନା ଖାଆନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପାଖରେ ବେଲକୁ ଅଲ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଏବେ ସସ୍ ସହିତ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଖାଇବେ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଟିକେ ମାନେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇଦେବା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଖାଇସାରିଲୁଣି। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।